Hi guys, ngayon nga pala ay magluluto tayo ngayon guys. Yan. Yan guys. Mag-ano tayo ngayon? Sabihin natin update ngayon guys. So, magluluto tayo dito. So, lalagyan natin yan dito guys. Sabit natin yan. Kailangan ano? Lagi. Hindi pala. Iba pala ito. Niluluto pala. Niluluto pala. Dito pala niluluto. Matito. Ay, bibigay ko na lang ito. Mas matok naman. Kaya ka, kay ano pangalan na ito guys? Chris. Yan guys. Bigyan na natin. Sino maganda video sa atin guys? Igor Matig. 3 times Igor Matig. Gagi Paldo. Gagi 3 times burn. Guys, masyado ako inuubukan guys. Uy, Paldo guys. Paldo guys, Igor Matig. Magkukok tayo guys. Ayun na. Magaluluto tayo guys. Ay, ma-please. Yan. Please na guys. Please na balat. Yan guys, na-please na lahat. Magkukolect tayo na lang natin ito. Teka lang. Harvest it. What the hell? Bro, manyan ba tayo? Bro! I literally clicking it, bro. What the fuck is happening? Bro, what the? Hey, yo. Do I have max inventory, bro? Or am I? Nah. No, that's not mine. I need meditate. Wait a minute, guys. Bro. Bug. Bug guys, bug. It's a freaking
guys. Kalimutan ko guys. Lang guys. Ay. Kunin natin yung ano natin guys. Ball eagle natin kasi nakakuha tayo ng German. Yan guys. Ayaw mo hold. Teka lang. Papapalit natin yan. Lalagay natin yan. Oh, what the heck? What the heck, man? What the heck, man? Bangas na na. Pwede na magpalit-palit na bangas. Ang galing. Over 10. Lang guys. Chicken ba ako guys? Kailangan nagpapabilis. Long chicken. Yan guys. Ito. Ayan. Ayan guys. Dala. Gigi. Ay angas. Ayan, tignan natin yung kinok natin guys. Luto na ba? 2 minutes pa na ba naman? Ano ba naman niya? Malas. Guys, malas tayo guys, malas. Uy, nagdalag. Uy, gagi, may skibidi toilet dito guys. May skibidi dito guys. Gagi, may skibidi. May skibidi dap. Gagi ko meron ng skibidi toilet dito guys. Akala ko chicken naka-basket. Minutes na lang guys. Luluto na. Ostrich guys. Para pag ano natin. Para pag nabuksan na. Lit naman na ito. Ito yata yung pinakamalit na ito. Ugo. Ang laki guys, ngayon ko na ito napansin ah. Laki, gagi. Gagi ka, laki. Guys na lang para sa Maldives. Gagi. Guys, ako nga pala si Chazek43 guys. Mag-subscribe na kayo.
like and subscribe. 5 minutes na lang. Ay, 2 seconds. 3 seconds, 1 second. Ayun na guys. Ayun na. Ayun na guys. Puputok na. Wala pa. Ay. Naglag. Wala guys, wala. Nagbag bigla, nagbag. Ano natin to? Getso. Gagi. Ayun na, meron na. Lucky Cook. One of your planted, ha? Ano yun? Gagi, palde yata yun. Gagi guys, baka palde yun. Guys, comment daw below. Ano? Di ko kasi alam eh. Clear lang, bulok. Para labanin ba? Try this food I cook up. Okay. Seryoso ka ba, boss? Boss, ito yung pinakapangat na ano ah. Kung ang layo na, huwag ka rin tayo. Lah. Wala. Ba't wala? Ano pala guys? Bonak ko. Ito ka nalagay ka. Lah. Nakabalik na. Nakaganto siya. Nakaganto to. Oh. Ayun. Guys. Lalagay tayo ng sprinkler dito. Nandito pa yung Grandmaster sprinkler guys. Lalagay natin dito kahit hindi na tayo nag-screen ko guys, teka lang. Oh, gigil. Yeah, i-place ko na to guys. Puro lag. I-place ko na.
Naglalag ako guys. Sobrang lag ko ngayon guys. Sobrang hina ng internet guys. As in sobra. Di naman sobra. Pero malag. Uy, meron nang tumubo. Ay, wala. Sprunk na pala, sprunk. Harvest. Harvest. Wala. Guys. Ayun na guys. Nagluluto tayo eh. Yan. Punta tayo sa dito sa ano. Bossing, nilulutuin ko ito bossing. Guys, balding to guys. Baldings. Gagi. Gagi ng klase to. Balding na. Meron akong meat sugar apple. Ito maganda sugar apple. Lalagay pa tayo isa guys. Maglalagay pa tayo isa. Yan. Submit plant. Guys, sobrang lag ko guys. Kaya na. Cook. Kaya na. Nakakontrolin ko sa cellphone to guys. Baka nakakontrol ko sa cellphone pero pwede ko nakakontrol siya. Teka lang guys. Guys, babalik na ako guys. Tinig na lang ako dun sa baba guys. Okay. Oopsie. Tagal na ito. Alam. 3 hours pa yan. That's it for today's video guys. Bye-bye. Ako pala si subscribe na lang kayo guys ha. Ako pala si like and subscribe para masaya.